Dipromota ayo lotong. Dipromota ayo lotong. Komakara ayo lotong. Komakara ayo lotong. Otakuro sini lagi apa beda? Otakuro sini lagi apa beda? Jungjabulan kiri ya, jungjabulan. Koi na perang na kata tulen Islam na. Sini lama na tak kasodi. Sini lama na tak kasodi. Sini lama na tak kebendi. Islam na. Kita tu berlan Islam na. Bawa kara ayo lotung. Bawa kara ayo lotung. Otakuro buka sini lagi apa beda? Otakuro buka sini lagi apa beda? Kita tu berlan Islam na. Bawa karaki. Bawa karaki. Bawa karaki. তিনি বৈষ্ণবপুর বাজারে বাজার সভা जों একটা বাজার সভা খায়া जों বাজার সভা যে বর্তমান বিজেপি সরকার চিনি বরনা বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি হয়রানি খালাইতামनि বিরুদ্ধে जों দিনে বাজার সভা খায় আবার বিশেষ করে চিনি সরল সিধা বরনাং একটা মেসেজ শুনে নেয় ও খাওয়াটাবাদে বিজেপি বাই তাপ খরচা সিটি হেরে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি হয়রানিভাবে খাইমানি বর্তমান তাক সিটি হেরে নিষ্কর্ম চাকরি মানায় চাকরি নয় যত বছর সিটি হলে বিশেষ শ্রেণী তিনি বৈষ্ণবপুর 28 শিলাছড়ি মনোবলপুর কনস্টিটুয়েন্সি হওয়া কাইসা রেলি খেলাইকা মাছ গ্যাদারিং অলকমা বিলাইখানা সিকলারক অর তিনি জয়েন খেলাইকা जों बेलायखे खाथुमखा जे दिनै लाठी दनसेन त्रिपुरानि नखोफ्लाय खालायनायनि बागै दिनै बैष्णबपुर बाजाराव जे रेली खालायखा म आमसायो गत 10 बছर मते हाय रेली कतरंगियाखौ आंखा खालायो जे बुबाग्रानि थानसानि जे सभा अ सभायाव आमसानि लुकुरक जप्तन थांनानै ताय फियक जानायनि बागै दिनै सभायाव फाय जइन खालायफैखा आंखा खालायो
বসকান 6 তারিখ যে সভা বা যে নির্বাচন গানে ও নির্বাচন ও আমসাইনি যত বরগ্ন ত্রিপুরা মতাতে আইন প্রতি কথা যাক সিনি প্রার্থী সিনি দনছেন ত্রিপুরানো করাত মার খাবো गोबां बुट दिबय खोफ्लाय खालायनाय हिनै कामनि हिनबा जों बसकामनि सभाबो सिनि दफानो मोथांना हिंगाखाय सिनि सभा साराथाय कोनो लामा खरै आबुनि बागैनो जों सिनि दनसेन त्रिपुरानो 6 तारिखआव करात मार खाबो गोबां बुट दिबय मा जिदिरिनाय जों खाख्लायो बनो जिदिरि खाखाय सिनि बसकांनि थांनानै सभा थिनांनि जे सभा जों हा फिरगै मानान जे सभा म खोफ्लायनाय ब खरकसा चिनि बुबाग्रानि सेंक्रा कुंगै अ आमसाइनि लुकुरंनि कक सानाय आं साइमानो दनसेन त्रिपुरा सासिक सिदल तंमानिया किन्तु त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक যুব সমিতিনি ত্রিভাং বাইকে আন্দোলন খালাयो সেই সমাচরণ ত্রিপুরাनि নেতৃত্বে जों সিদল তুমি ফাইকাবলে সংবিধান সংশোধन মাই ফাইকাবলে আমনি बागैनो जों ছাড়া অগ্রেটর ত্রিপুরা ল্যান্ড जों बुसकांनि 6 तारिखआव भोट खोफ्लायै फायै जुदि एडिसि क्षमता फायखाय जों एडिसिआव जे दिन काउन्सिल आछगो आ दिन ग्रेटर त्रिपुरानि बिल पयला पास खालायनाय जों आइपिएफटिया त्रिपुरानि थानाय जों चुप्तन्या बुबाग्रा स्रायनो साका जे दिन जों काउन्सिल आछगो आ दिन ग्रेटर सिनि बुबाग्रा साका नरक जत्तनो थानचांदे आनो रां पुइसा रां चाग्रिसा रि नांया आनो नरक सुदु थानचांगै आनि लगे सभा खालायदि आं बाय फायदि आं नरना हाथिरो गरिनाय नरना आं मुक्तरिनाय आबुनि बागैनो चिनि दफानो अकमर थांमानि लामाव हिम तमानो नगै चिनि बुबाग्रा मुक्ति कलायो यांग बीजेपी नि नेतारका टिकेट माया 7 दिन दगा बेरबै काबो आइपिएफ तिरना आं साना नायो आइपिएफ तिनी कासे नेता सावो एडभोकेट प्रार्थी उंजाक आंसालिया रामचंद्र गातनी बोतामुसा पासनो बुबाग्रा नों बीजेपी बा आइपिएफ तिनो सिनि याखो नि सावो आं बनो सानानि नायो आइपिएफ ते नरक बीजेपी न सिनि याखो नरक बीजेपी न सिनि याखो आसामो बुरु पिपल्स फ्रन्ट बा एलएन सुंजाकी एप्रो सिनि तो त्रिपुरा हो तो एमनेसे जों जागा सागलाय जों आगिनि सिनसेरो खायनाय दं माने ब सरकार गठन खाय माने लगे लगे दै सेता फानि सुरु खाय दं हा ओबनो वानसवा सिनि महाराज प्रदोब सुप्रीम कोर्ट केस रिजा जे सीएपी न पास मा खायने केस रिजा दं माने एप्रो ब कांग्रेस नि प्रेसिडेंट दं माने एप्रो ब सिनि राहुल गांधी सुनेगने ते अन्य कर्मकर्ता को साफ बंधा जे निनि पट क्षमा कादे आयंगे निनि सीएपी ने केस उद्रल खायदि हने बे वान सभा जे आं सीएपी ने केस उद्रल खायंगे आनि हा कामनाय आनि बसा थैनाय बहा बिबिन वान सीएपी केस तो उद्रल खाया बत्रि प्रेसिडेंट क्षमा कारो सुदो आसे गया ए पते कैसे तो जे सिनि आईपीएफ ति ताहरनो सानाया एक्चुअली सिनि ताहक आईपीएफ रा बने कोनो दोष गरै जिरा मेन तैफां एनसी बाय लेबार बनि भूल कारणे सिनि ताहक तिनि कबामा लेहा सेमान ब ग्रामे गंजे के त्रिपुरानि सा एसेमेंट बने बिसन दुखैने कोनो लेन करे चुक्ति करे जेमन सुनील देवधर राष्ट्र सिंह सिनि एमपी रेवती ब पूरा साखलाय राजे संबाय कोनो लेन आतार करे तामतन मदलती कमिटी कैसे खाजाक दं मदलती कमिटी तो लेन करे जास बासा सानसे आसन जरा सुजाक दं हाइके सिनि बरनो फुरि दं माने एनसी बाय नेबार ते तम सागा साख्रि क्षेत्र विप्लव दा सा तमा जे मुसु फलगै दूध फालिसे जों साबलम्बन नायफो ते तम साहा पान दुकान थायदि पान दुकान साइसे जों गना थायफो केबा जों गनो दूध फालने बायदि बनो बुट दो गय दुकान ने बायदि बनो बुट दो हाइके कबामा साइ तहा जेमन एनसी बतो बनो दाबि एकटाइ नाबले जे त्रिपुरा लैंड माने तो हा वो बिना आंदोलन एकटाइ जे हा नाय मानिबा जे तो सरकार फाइमिने लगे लगे बनो हानि मंत्री बनाइ रहा हानि मंत्री बनाइ रेब्ला बो तांगे तमा खैला सिनि जे एकटा जागाव एकटा तमानि जे बयनि बासा हामा पाइया पाइफेना बुबुमा खाया खायमाने बोबनो तांगे पाइमानाय बुबु खामने के सोइ रहि लहा आसो हानो हामजानाय मंत्री से आं विशेष खाय सिनि रे ताहो आईपीटी रे पखे कुसुक थे सनि सानाय
যেমন 27/28 दिन खबर सानाया आं 28 दिन 27 इनके IPF नि सीट 27 इनके IPF नि सीट 28 इनके BJP नि सीट से जगह 28 दिन IPF तर सती धर्म पालन खाई तो वहाँ जे BJP नि सीट BJP नि सब बुरुनाई हिनै किंतु 27 इनके IPF नि सीट BJP साजांगलिया बबो सीट लहा जे IPF तर टाउन खाने बागै चेष्टा हिंके 28 नि IPF तर सानिन मुसुगो नवला दुखुलाने रंगेरै नवला IPF तर फिनेन मेसेने बाय टारगेट लागो न केरने BJP न मेसेने बाय टारगेट लाया दे असुक हाइके थुइनतो ए प्र त्रिपुरा BJP फाइमाने एकमात्र IPF तिरे फानबाय फाइमाने IPF तिरे फानमानि हाइके BJP राव एकटा गरस सभा खानि मत बने पोजिशन करै ता बक एकमात्र MC बाय नेबाने बुलनि कारण तिन थुंजा तहासिनि बुकुं बाराव बक विधानसभा 18 आतारंखरु मात्र 8टा सीट बाय 8टा सीट बाय परे साले एकटा मानहा 9टा बाय ओंहा हिंके ता हिंके 9टा 8टा तिकिहा एकटा फेल सरकार गठन खाया BJP 137 टा तांके BJP बाय उहा हाग्रा क्रों काका जाय तहना बोले आब्रा 137 ता तुमरा जाओ हुंजा तहना बोले रेबते खुद छाय तहा नाइ लासिबा संसासिनि MC सार बाय नेबार सार हाइके थुंजा तहा कारण पर 137 ता बने बादबा सरकार चालामो मको आं बारक सामानिया पत्र पत्रिका टिभि सर विभिन्न सान जायखै साजा नुजाक तो আসলে ते लासिनि लंगियारे तिनि कयेकजन विशेषकाय नेता नेतृत्व तंगेर तखन वासने दे जेमन BJP आं सारियो बर्तमान सरकार जेमन बने ऊपर महलबो कुंडल ग्रामे गंजब सुदो आसे गया ग्रामे गंज एंका जेमन सुतो दल बड़ दल BJP नि जाने नित्तर नाकि बड़ दल ना सुतो दल हाइके साजागलाय जांगा केसर बबनो बाइके आसाम दंगो सरकारना फाइने बा फाइफाना बाइके सर सेन मानाय नै आजके प्राय 3 বছর बतो चलेहा बकरति सुतिरे माने एकटा फाना पालंगिया बाकी मात्र 2 বছর का तामा फाइफानाय बो निजे निजे जे अशांति केसर बाइके शांति नाय जों बाइके बनो बोर नाय अथस तागो सेस्ता हिंके 28 नि IPF तर सानिन मुसुगो नवला दुखुलाने रंगेरै नवला IPF तर फिनेन मेसेने बाय टारगेट लागो न केरने BJP न मेसेने बाय टारगेट लाया दे असुक हाइके थुइनतो ए प्र त्रिपुरा BJP फाइमाने एकमात्र IPF तिरे फानबाय फाइमाने IPF तिरे फानमानि हाइके BJP राव एकटा गरस सभा खानि मत बने पोजिशन करै ता बक एकमात्र MC बाय नेबाने बुलनि कारण तिन थुंजा तहासिनि बुकुं बाराव बक विधानसभा 18 आतारंखरु मात्र 8टा सीट बाय 8टा सीट बाय परे साले एकटा मानहा 9टा बाय ओंहा हिंके ता हिंके 9टा 8टा तिकिहा एकटा फेल सरकार गठन खाया BJP 137 टा तांके BJP बाय उहा हाग्रा क्रों काका जाय तहना बोले आब्रा 137 ता तुमरा जाओ हुंजा तहना बोले रेबते खुद छाय तहा नाइ लासिबा संसासिनि MC सार बाय नेबार सार हाइके थुंजा तहा कारण पर 137 ता बने बादबा सरकार चालामो मको आं बारक सामानिया पत्र पत्रिका टिभि सर विभिन्न सान जायखै साजा नुजाक तो আসলে ते लासिनि लंगियारे तिनि कयेकजन विशेषकाय नेता नेतृत्व तंगेर तखन वासने दे जेमन BJP आं सारियो बर्तमान सरकार जेमन बने ऊपर महलबो कुंडल ग्रामे गंजब सुदो आसे गया ग्रामे गंज एंका जेमन सुतो दल बड़ दल BJP नि जाने नित्तर नाकि बड़ दल ना सुतो दल हाइके साजागलाय जांगा केसर बबनो बाइके आसाम दंगो सरकारना फाइने बा फाइफाना बाइके सर सेन मानाय नै आजके प्राय 3 বছর बतो चलेहा बकरति सुतिरे माने एकटा फाना पालंगिया बाकी मात्र 2 বছর का तामा फाइफानाय बो निजे निजे जे अशांति केसर बाइके शांति नाय जों बाइके बनो बोर नाय अथस आर्टिकल 6 সিজাক দङ 1948 नि 19 जुलाई नि परे जरा फाइनाय बर ओरिजिनल इनहेबिटेंट या म रंजित देवबर्मानि कब्जा म भारतनि संविधानिक कब जो अमना सुप्रीम कोर्ट संस्था आबने बागै ताबुक जे बांग्लादेशी बरर चिना हा छेकै दङ अर चिनि बरन साब्रुम थांकाकाय बुओ तगो लामा काछुओ बरगलुम सालचा बरग नबसों अमतिना छिक्कारिवाना चिनि सुप्रीम कोर्ट एनआरसी नि बाद दिकुंगाथो ताबो बेसे बाजी छ आं अर भाइ खोनाफैका मिया बचिनि तीव्रमता खालायनाय रन अर फाथारनि इलिगाल माइग्रेन्ट तबै आक्रमण खालायो हनै आं बरन सानानि नायो आमी तादेरके হুঁশিয়ার করে বলতে চাই আপনারা যদি
বাইরে থেকে এডিসি এলাকাতে এসে আপনারা যদি আক্রমণ চালান, আপনারা কিন্তু ব্যবসাটা পাহাড়ের করতে হবে, পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে আপনারা গাড়ি ঘোড়া চালাতে হবে। সেই কথা যেন আপনারা মনে রাখেন। 6 বছর হয়ে যাবে, যেন সেটা না করে। সব পার্টিকে আমি বলছি শান্তিপূর্ণভাবে এখানে ইলেকশনটা হতে দেন। সবাই শান্তি চায়, আমরাও পিস চাই, গণতান্ত্রিক পন্থায় সাংবিধানিক যেটা অধিকার, সবাইকে সে অধিকারটা ভোগ করতে দেন। ভারতের সংবিধান যদি আপনারা না পড়েন, ভারতের সংবিধানটা পড়ে নেন। ভারতের সংবিধানের 19 ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেস, এখানে পড়ে দেখুন, সেখানে মতামত প্রকাশ করার সবার অধিকার আছে। ওরা যারা সংবিধান পড়ে না, যারা জানে না, সেই বেকুব বলে, সেই মূর্খ লোক বলে এই সমস্ত করছে। আপনি বাগের তাকর অবকর যিনি হাস এক জাকা, সেই সিপিএম নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী ও মিনিস্টার উনকা এমপি উনকা কিন্তু বিনি নিজে নখাইনে রক্ষা খাই মালিয়া বিনা বা এডিসি এলাকা তংমানে তিনি আপনার জেনারেল খাইব মিনিস্টার তংরা জেনারেল লই তাবো ওয়ানসা পত বাংলাদেশে পত খাইলা দিতা তে কলাসারা খালি পিছা তংমানে আপনার তিনি কলাসারা সালাম জাকা লাইব মানে হই দিকা অন্তেকে তিনি কা ও কাদাল সরকার রং অন্তেকে জেনারেল খাইতলান থামিকা মিয়া আং মনুকাত থাঙ্গে নাইও মনুকাত এডিসি বাজার অথচ অন্তেকে তরকা চিনে হানো ছেগৈ বরগনা হানো নাইও আজ সম্ভব নলা जों थै तंखाय जोंनि लांमा तंसा चिनि हानो चिंके अपने याकरे रिया चिनि हानो चिंके चिनि नाना अपने बागेने चिनि बुबाग्रा थाका नरक जत्तन खानचांगे आनि लगी चबा खलाइदि आंबाय थाइदि आंगरना हाथि अबरिनाय नरना आं मुख करिनाय अपने बागेने चिनि दफानो अकमर थांमानि लामाव हिम तमानो लगै चिनि बुबाग्रा मुक्ति कलायो यांग बीजेपी नि नेतारका टिकेट माया 7 दिन दगा बेरबे काबो কিছু নাই ক গরতব মায়া ন আবদা সালিয়া ন ব রস নাই আং বন ছানা নাইও পদ্ম ফুল পাহাড়ে চাষ হয় না পদ্ম ফুল কখনো পাহাড়ে ফুটে না পাহাড়ে আনারস গোটা ধরবে আনারসে ফল দেবে বিষ্ণুবাবুকে আমি বলছি শুনে রাখো সুতরাং ওইটা বলে আপনি সময়টা নষ্ট করবেন না আপনার নিজের কেন্দ্রটা চেয়ে দেখুন একবার সেই চলিরামটা সেটা টিএনবি চুক্তি করে ওই সিটটা দখল করেছিল আমরা সেখানে আপনি এখন বিধায়ক হয়ে মিনিস্টার হয়েছেন সুতরাং তাকর বকর মচিনি হা নরঙ্গ সাইকেল আনে নাইও কেবতা কিরিলে সবা থাকিনা আগিব কিরিয়া তাবা বসেন Thôi nàng gai khơi đi নাই জান মিঠাই জান দি নাই চোখ কেবল কিরিয়া আগামী 6 তারিখ এপ্রিল চল করাক মার খানা বসলো চিনি দন সেন্টির প্রাণ চিনি দন সেন্টির প্রাণ চল জিদির না নাং নাই আপনি বাইরে তাফর বকর আপনি বাগিনা পাইথাগো আম ছানানি নাইও সিংহর ত্রিপুরা মগ দেববর্মা কলয় মৌসুম কে বইয়া আমি মারমা বাইদেওকে বলছি এই মাটি আমাদের এই মাটি রাজার সময় থেকে আপনারা এখানে আছেন আপনারাও রাজার প্রজা ছিলেন আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন সেই জন্য আমি বলছি এই মাটি আমরা কাউকে ছেড়ে দিব না রক্ত থাকতে দেখা যাক কি হবে আমাদের সংগ্রামটা কোথায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে তাই আমি বেশি সালিয়া তাকুরা বকর আয় না হাইচিনি তাই কাছে আনি প্রোগ্রাম তো মতাই দুইটা আরো থাঙ্গনি নাংনাই এঙ্কাকাই বুসকাংনি 6 তারিখ নরক চিনি দন সেন্ট্রি পুরানো করাট মার খাওয়া গোবাং খাই ভুট ধুই চিনি বুবাকেরানি সেংক্রাক সালামদি এবং 10 তারিখ जों गोफ्लायं प्रो বিজয় মিছিল प्रो জরা মাংখাই আং নরবই ফাইর আদিল থিন পাইনাই जों অর খামতাमै মুসালাইনাই মুথক সালাইনা আনি কগরন মুথাক্কা ত্রিপুরা মথা আইরলক্ষ আইএনপিটি আইরলক্ষন বুবাগারা আইরলক্ষন যতনন খুলুমবাই সন্দে নট কাছারা আর চিনি এক সময় রাজা তংমানে সেই খলংমা তাবুগো চিনি রাজানি আরো অনেক গোবাংমা বিনিমে এনকো নাইজেংনাই ক্লাই তংখো তাবুগো খলংমাও অকাছার মকাছার তময়া মচিনি ককবাই তংমাসে কসার তংমাসে তিনি কাছার ngै থাঙ্কা তিনি আসাম তংমানিয়া ম হাসাম তংমাসে গুরু বাসাবাই ম হাসাম ngै লাইবু মানে ফিলিকিপকা সুতরাং তাখরা বখরা ও চাকলা রুসনাবাদ নরক সাইমানো বেবাক নচিনি হা তংমানে এক সময়
খচরতে শেখ জাকতে দাগার জাকতে जों তিনি 10,000 বর্গ কিলোমিটার ফাইসক পাইকা ও 10,000 বর্গ কিলোমিটার নি বিসিংগছে जों মেডিসিনি ফাতারনি বাইরেও তংনাই বরং নিলে তামুং নাই ও নিনি বান্দরবন তংনাই খাগড়াছড়ি তংনাই রাঙ্গামাটি তংনাই বরং নিলে তামুং নাই বরং নি প্রোটেকশন বো जों नायो আবনি বাগিনে जों গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি কগনত পিছানায় এবং জাতিসংঘ রাষ্ট্রসংঘ তাঙ্গে চিনি বুবাগরা তাকাই থানান তংমানে যে ডকুমেন্ট जों 1947 সননি 13 আগস্ট তঙ্গ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসেসন অমনতুই जों জাতিসংঘ চিনি বুবাগরা বসানায় প্রয়োজন কা ইন্টারন্যাশনাল কোর্টও जों থানায় আরো বিচার থানায় নরক যতন সাইমানো চেনে তাবো বুবাগরা जोंनो যতন থানচাংনে হিনো সামনে বাগাই जों থানচাংনা নাং নাই চিনি হানা ফিরক মানানি বাগাই চিনি থিনাং চিনি দফানা মুথাংনানি বাগাই নরা অনেক সব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্বপ্ন অনেকে বলছেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অনেক স্বপ্ন নয় এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের উদাহরণ আমি দিচ্ছি এস তিমুর 150 বছর পরে তাদের জমি ফিরে পেয়েছে ওদের জাতি মুক্তি পেয়েছে যখন আমি 1997 সালে যে রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেই তখন মিস্টার রামাসত্য আমার সঙ্গে একটা ফটো তুলেছিলেন গেট টুগেদারের সময় তিনি এখন ইস্তিমুরের রাষ্ট্রপতি ওরা একতা থানচা হয়ে স্বাধীন তাদের অধিকারের জন্য তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যখন সংগ্রাম করলো তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে আজকে ওরা তাদের জমি তাদের আজকে জাতি আজকে মুক্ত হয়েছে স্বাধীন হয়েছে ঠিক তেমনি 100 বছর পর আয়ারল্যান্ড হচ্ছে 100 বছর থানচা করে আর সংগ্রাম করার পর তাদের মাথায় ফিরে পেয়েছে আমরাও যদি একতা থানচা খাইলাই চিনব চিনি বুবাগরেন তুই ফাংবাই जों যদি চবা খাই কাকাই চিনি 1947 সননি আগস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসেসন তুই जों রাষ্ট্রসংঘ থাঙ্গै আন্তর্জাতিক কোর্ট থাঙ্গै চবা খাই जों যদি থাংমাং কাকাই जोंबो सालचा চিনি হা ফিরগৈ মানাই চিনি দফা মুক্তি মনে কাকরা অমা চিমিয়া তিনি বাজার সভা চিমিয়া চো মিছিল চিমিয়া চিনি বুবাগ্রা বাই जों ওয়ান সুগৈ